Assalamu alaikum warahmatullah. This is Islamic Studio and Tutorial Center. New curriculum 38 Masa Nangendo Aleng Day 3 Ajoidi Hatash Tariq Ekmash 2025 Islamic Studio and Tutorial Center to Tin Youth Dasi Tin Class or Memasar Sabotoid Nangendo Aleng Day Oidi 3 Nangendo Aleng Sound Pointy Needing Sound Cheshi Aleng Diving Nangendo Lengo Luen to Tabazi Sound Pointy Needing Fortidin School Kuliveshat Sound Cheshi Scholar Muntu Asidi Aleng Diving Boat Haror Kuda Maji Nangendo Lengo The Shore Boatari Luen to Tabazi Tuliare Takira Kavare Santa Kalon Tuzo Aka Siama Miane Santa Chontu Miadi Alentine shading a 10 light Zamaho a thin light tensiga Ninta Dwa Yajabadi Santa Kalon Tuzo Aka Escular Holong Mardi Otomadi Siama Miane Escular Master Ni Okoloi Santa Chontu Miadi Esculia Morut Fine Maya Fine Okolidasi Alentine shading Boater or Kunar Muntu, a 10 like Kalas Motafik, Zomoho, Ottawa, a thin like Tensiga, a Groove Motafik Oak, Nintazo, Nijamosati, Yejabadi, Tietag, Tonong, Nangendo Lengo, Alepu Yensia, Jiga, Amin Pelaido Aka, Alunga, Uyenwi, Yutedo Alepu Jabadi. Tunong yerbadi nangindo alengu deshar botari alepu gori balabuli siya jiga headmaster amin pelaido akka order de ottomadi alunga beguni uyewi matare emikagori yutezwa addaf ahala kasati alepu jabadi alepu gore nangindo alenduin awayang asinyang ne aniyang oken apodwin Yonche Latenga Kupado Shipu Talun Shibadi, Nangendo Alendin Deshor Botamade, Awayang, yellow color, Olitarum, a Siyon, ne green color lady, Aldron lady, a neon oking apodium. A neon loyerdasi, a neon re oking isipia, Lalron redasi oking isipia, Yonche Latenga Kupado. Yonche Lateng Ngaku Pado a wrong the other say Faskadaula She Putalun Shibadi Dolawa Tarayo Ase Tule Taram Madere Yonche Lateng Hoyer the say Faskadakala Duri Huyankuli Taram Marda se Ara Ziva Bormar Boda Tara se Tarayo Mada se Kadas de Faso Kesusu Taram Mada se Kadatagde Tinno the Hetal Lavulja se and to Doriar Piduan. Nangendo Landing, Awayang, a Sinyang ne, Aniyondo, Oka api Pachi Chima, Memanenge Lule Chupe Mukala, Tewadu, Tewado Atum Pukedo, Tuyonche Alengo, Ale Amepu, Poyen Pidi. Nangendo Landing, the short bottom Madi, Awayang, Olitarong, a Sinyang ne, Aniyondo, a
Alrong di lalrong oken api pachi chima oken isipa takonomade memanenge lele ye supemu kala ठेवादो atumpuka zetni kidasi bormad desh dasi azad kari wala kushish goriddi ottoloti istemal guriyari ayiddi tu yongchi alengu tin rongor tarari ale amepu alle amepu kimod buziari poiwen shimpidi dahaidihan oi ishragu jidian oi awayon di selunching inwishing nyempia jimaching pyoshwen chinne tayanta alun chaiking inedo selun inwemu chiching huzo adipegu poiwendi awayon di oli darongidasi selun hode اتفاق inweshing manioide shaman fuanna shaman on begin fuanna on yempia chi matching ide akol demak bad jase e akol demak ar turkion pyochen chinne kushi onedi tayanta alum shaking inido deshitta begilin اتفاق الساتي سلون نيمو شيشين يونيتي كوشامن شامان غوريزاسي بكين كوفوين نو يرداسي يونيتي تاغان بولي هو يري ادي بي go poiwendi manire ishragus asiyonzi messi ouza shwe washing inwe metachine Asian Thaya yue Sinlan Subedi Nangan Pitching Hudo Adipego Poiwendi a Siyong the Aldong da se Methi Oza Street watching Messi Oza Street watching the short Fashamidir Ball Bishon Adase Yime Metachine Ekufonna Bisar on Bully Hoyari Asian Thaya yue Shanti Sati Sinlan Subedi Nangan Pitching Hudo Kandase Al Torutada Kandesh on Bully Hoyari Adipego Poiwendi Manire Ishragur Anni on the Yayan Chinet Tachin Huzo Adipego Poiwendi e anni yong da se ziba lalrong hibe da se ye ching mani ide bahaduron masbuton adda se pethaching mani ide e uzu hota hoya bonon Willi Hoyere, a deep ego poin the manire ishragar. Chei ayon pizza apuyon the tension sensing, home menkenching, kayuna tea be watching, swear in a besonching hudo, a deep ego poin. Chei ayon pizza, Zibada se tararong, oid, apuyon the dollar on Zibatara se hibada se. Tension sensation, Saf Sutara oi. Taradilla Shamkon Adase Pome Menkenshing Pome Menkenshing Manuide Soy Ori Tagon Kayuna Taya Biwashing Exonorori Aragzoni Rahamdilola Bonon Furafuri Exonorori Aragzoni Rahamdilola Bonon Swe in Ne Takotloyari Besunshin Huzo Furafuri on Bully Hoyari, a deep ego poivendi, manire ishragore. Nangendo lengo a tea cha puyard win lecong, a tomb puyard win lecong, you tezo of kind to a tomb puya bami. Nangendo lengo de short botary, a tea cha puyard win lecong, to leave a shot lama beshot olio oak, a tomb puyard win lecong, estamal goriba shot olio oak. You tezo
এই আদফ আহালা কসাতে খাইন টুই আতুম ফুয়া বামি দরিয়ারে ইস্তেমাল করা ফুরিব নাইগেন্ডো নাইগেন থা ডাইন্দি লুল্লে ইয়েগো তিন তিন ইয়েনে নাইগেন্ডো গো থেতওয়াচি ইয়াং আমেতটি হালিয়া নাইগেন্ডো আলেঙ্গো আলে ফুজা বাদ নাইগেন থা ডাইন্দি ফতি গো দেশিটা তুজাসে লুল্লে ইয়েগো আজাজিরে তিন তিন ইয়েনে সলি বল্লাদে নাইগেন্ডো গো থেতওয়াচি ইয়াং দেশরদাসে মোহাব্বত রাখি বল্লা বলি দেশরদাসে মোহাব্বত এই থাকি বল্লা বলি ametati halia hamisha hushar sati nangendo alengo desor botari ale puja bati hamisha desor botar dasi kira fur nangendo alengo ametati halia nangendo alengo ale puja bati hamisha dasi hushare hushra kira atu desor botar dasi ale puja fur আজ টপিক আসলে দূর চ্যানেলত নয় ভিডিও টিকলে সাবস্ক্রাইব করিবা নয়া নয়া ভিডিও কল হবে ভিডিও করতে আসতে বেল আইকন নসিবি দিবা ভিডিও পছন্দ লাগে লাইক করিবে শেয়ার করতে কেউ না বলিবা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ